fuɗɗiri indi Allah jam hinne kuuɓuɗo jam hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓɓe joɗade kettino kibaruji amin sous télévision o wakkati assalamu aleykum e moɗon nani toɓɓe kibaruji ɗi min anni hokkude on hannde alani Allah fuu en kalan haala batu ɗum wonno himɓe yaaga jooɗiɓe li gallure meɗen wakatugo ɗo en gaɗa jottine fa hannde kibaruji meɗen e halde haala ɗum wonno sukaɓe fiyirde sukaɓe waɗande li gallure fada ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓɓe joɗane kettino kibaruji amin e sous télévision o wakkati assalamu aleykum e moɗon kori on ñalde e jaam donc no mbirnumi ni toɓɓere arandere en kaltana haala waldere ɗum wonno waldere himɓe yaaga jooɗiɓe li gallure meɗen wakadugo waldere meɗen ne wiye fa hannde aari ndelle ɓe himɓe ɓe gaɗi batu li gallure meɗen wakadu o hannde subaka ɗum non wonno manda ɗum wonno fi e batu on en keɓan fa hannde famde hono mana batu on e dow paalel haala ɗum wonno bandi e gorko amadou e bandi e gorko fa hannde ahadi sandamba e tawti oumarou tamboura ndelle en kettino bandiraɓe meɗen worɓe kam wonno ama issouf sow tokko ɗum wonno maire solhan e tawti fa hannde amadou diallo kam wonno mawɗo waldere ɗum wonno wiyetede aari kam wonno mawɗo waldere himɓe ƴuruɓe ɗum wonno yaaga kono joɗɗiɗi gallure meɗen wakadu en kettinoɓe wiyadema yimɓe mbayɓe fotuɓe ni fof e wuro mum fof ɓernde gatta ɓernde mettidi fof anda aɗa huuɗa to hunde rewde sayni dokka ɓeɓe neɗɗo fof yo dokko neɗɗo fitta konani to yaata reeni mbaɗa yonki mbaɗa yonki koli walla yimɓe komin andi pay yimɓe hemre wonde ñande yimɓe hemre wonde ɓe ufa walde so goɗɗo wara wi ɗonol mo waytay goɗɗo wara wi ne goɗɗo no maayi ladde to wari adde kulli naatama dama goɗɗo walla yimɓe hemre wonde ɗiɗo ɓe yiɗe jogitade goɗɗo foto ɓeyde bon komin ɗaɓɓirta laamu wala goɗɗum sowona heɓa base militaire so heɓi militaire en yoɗake sonna population sonna no wawi yeccade gooto fuɗɗita golleji muɗum gan sabuna ɗum no minen kam ɗum yiiti gan hannde yo wawtu nungu neɗɗo riwama wawtu nungu no laata muɗum saɗa nde amma so wallama wooti aawi guesa mum hawdeke kujje e nungu ngu fu tan heɓan ko ñaama ko ɗande koleji Waldere ami waɗi conférence de presse o baɗɗe garewje Waldere ami yiyanani laamiɓe afan puisque min bindi nani mémorandum nde min jii laamiɓe fof min kokkamɓe nani mémorandum o no wonani ko watte hannde no woni ko watte jaaɗo min kaari les déclaration limine toon mi ontinani compte orange et compte mobicash heɓa bawuɗo balla Waldere fuu wooda ko waɗi bon komi arti gaɗi komin kawruji goɗo goo min jeynani hôpital de wakadugo ɗi fuu min jeeyi min jeeyo yimɓe jeetata kam woni ni cella sanne kamɓe gadaw ɗum min jeeyi min kokki mum fof komin mbawi hokkude ɗum kam min gaɗi ɗum guila voilà ɗo yaade balɗe garoje min gaɗanani assemblée générale famin daara komin mbawi ni gollude ayyo suuru baba ndelle issouf sow kam wonno tokko maire solhan e tawti amadou diallo mawɗo waldere ari ɗum wonno himɓe yaaga jooɗiɓe li gallure meɗen wakatugo ɗo en wonno koɓe gaɗi batu e dow banggal fa hannde masiba gaɗɗo ɗum wonno solhan en fo eɗen miccito ñande nayyi yaade joyyi ɗi ɗum wonno lewru ndu gonɗen ndu en ndelle lamɗo waɗ dalili fa hannden heɓa jaam warta ɗum wonno solhan woɗi himɓe solhan du keɓa ko watta ɗum wonno nokkure muɗum joni o suudu baba ɗum en wonno ko kalten en kalan fa hannde haala ɗum wonno sukaɓe ɗum wonno hokkaɓe ɗum wonno kam wonno talkuru dorgondu ndelle hitande fuu batta laamu kinniɗo ɗum wonno sukaɓe e tawti sukaɓe suɗɗuɓe e tawti fa hannde noɓe gatta fa hannde noɓe keɓirta ɗum wonno golle ndelle hitande fuu imo joƴƴina ɗum wonno batu mo joƴƴina fa hannde wadde ɗum wonno talkuru dorgotondu ɗum wonno ko mbiyata fa hannde e tubakore permis de conduire ndelle ɓe gaɗi ɗum wonno keegal nde hono sukaɓe hewɓe kokkama ɗum wonno ndu talkuru no watta fa hannde fa kamɓe du keɓa ballitoro fa keɓon fa hannde laaɓal e jeehan kettinoɗen ɗum wonno nilaɓe meɗen sud télévision kam wonno amadou ilbou do christine koulibaly e tawti boubacar boli
jokolɓe ujunaje 17 e yimɓe 900 wonno ko pukini talgi muɓɓoy fa pilo talkuru seedol dorbogol mobilaji amma yo ujune e 280 maɓɓe wonno ko cuɓa fa janga permis on yo battare laamu halfinaɗo kayeɓe kam adi on aadi heɓa wallita kayeɓe e habdude e rafi golle e le Burkina Faso. Lorsque nous avons lancé l'opération pour l'année passée, rawanin do hemde jokkolɓe janguɓe permis 90 wonno ko heɓi wuuɗi hannden hewɓe maɓɓe fuu keɓi golle ndelle filade ndu talkuru wallan kayeɓe keɓa golle wuuɗi habda e rafineji lobbiri e dow laabi matière du civisme donc au niveau de la route. nde dabere joƴƴinama gilla hitande unayi ɗiɗi e jeetati fa ɗowtira jokkolɓe e habdude rafineji lobbiri ele gurdam muɗum so ni adi laawol. C'est un diplôme pour la vie, c'est un diplôme pour mieux circuler, c'est un diplôme pour se protéger. ndu talkuru wallan kayeɓe ndena koye muɓɓoy wuuɗi ndena keddiɓe so ni adi laawol sabu ɓe andita noy ɓe jarata wuuɗi ɓe keɓan golle saabe permis on. Ils vont aussi avoir donc de l'emploi avec donc ces permis. ko wana wallude kayeɓe keɓa talkuru seedol dorbagol ele duuɓi garoji ɗi battare laamu maɓɓe na anni wallude ɓe e janginde ɓe joni kay hano jande mandol noye neɗɗo hani hawjoro hoore muɗum so ni na woni e laawol. ayo fofo maɗa Boubacar alhakika du yimɓe na kaani anda fa hande sene won dow lawol fof net ani andugol noy wonno no dorboto noon du watta fa hande fa kisen balawuji kewɗi ɗum wonno dow laabi jottinan kibaruji meɗen fa hande suudu baba e yaade ɗum wonnode gallure fada fa kaalen haala ɗum wonno fijirde waɗanade sukaɓe ɗum wonno sukaɓe famarɓe ndelle ñande 13 ndu lewru gonɗe ndu en le gallure fada ɗum wonno ɗiɗaɓal fijirde ɗum wonno dow inde sukaɓe fijama ndelle fijirde nden fija kana fa hande fa kureji andina fa hande fa kureji ɗum wonno darjina ɗum wonno ko sukaɓe jeeyi waɗanede e ko hani waɗanede ndelle fa keɓon fa hande laaɓal en noddanilaɓe meɗen sous télévision kan wonno Justine Kendrebe go Ibrahim Sanou e tawti fa hande Boubacar Boli. suka hannden kan wonno mawɗo jango amma fadde nden sey ɓoydare ne ele hitande fuu 21 ɓurdu hitande yo nde ñalande ittana suka fuu ele adunaru ɗo fadde nde ñalande e hewtude fedde na anditire a dakka adi e jingande sukaɓe hokkude ɓoy wune e nokkude ɗo mbawi walde ina belto na kolla ko andi ɗum fuu waɗano yeeso sara e ngari ɗowtiri sukaɓe muɓɓoy. Donc les objectifs donc que nous poursuivons à travers donc objectif 20 novembre. komin piloto ele gollal ngal yo hokkude sukaɓe nokkure ɗo wawa yeggitinde wuuɗi tawa nokkure nde laato ɗo hakkilloji hokkoditte ɗum wonno sukaɓe e mawɓe muɓɓoy. Cadre donc de partage avec les enfants. hano aadi araɗo fa walla sukaɓe na hawrana ardiɓe gallure fadan gurma. Fada accueille énormément de déplacés. fada na wondi e piruɓe laatade piruɗo hona ko hoyi haalaka haala tawa suko gasi ndelle soni na wonɗon hano baale daraniɗe e wallude sukaɓe minen kay miɗen kaani ɗutildeɓe Devoir de rester à côté pour les accompagner. fedde adaka na anni ele balɗe garoje ɗe waɗugol batu fa haala saɗɗaji ɗi sukaɓe jetta ele gurdam muɗum woɗi ɓe gaɗanan cukoloy koye ngala bawɗe moƴƴere. ayo fofo maɗa Boubacar Boli alhakika ɗum ko mbiɗa ɗum yo gonga suka hande kam woni mawɗo jeyango nder leydi suka heeɓi gurdam lobbam hande fo kam latto mawɗo jeyango kam du daranto fa hande leydi meɗen yo lamɗo wallu fa hande walloɓe sukaɓe ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde ono woɓɓe joɗande kettino kibaruji amin sous télévision o wakkati ɗi wonno kibaruji ɗimin jogani on fa min kollito o wala fof ko heddi miɗan mbiya on ko fo moɗon e hettinade jeyango si lamɗo yiiɗi jaɓi mi wartan fa hande mi hollito on kibaruji gaɗɗi leydi men amma fadde nden en noddam bandi en gorko fa hande Elise Cabré fa kanko du o holla ɗum wonno kibaruji e haɓere. Assalamu aleykum e moɗon ko fomo.
rapa parba yamram ni sofa santa ton connect ton wakat kangar posila ne woto wende kibaya runda wa zurada la woto e nanti tikamengum la fi yelle timin sininga sengeta la fo yelle lo ya tum tawre mi kameti a projet singe halium tu se yibla pigla ani son lore o bassin soluma pourwa ya sena yelenti parba la kombonra la fo yelle opton ngesa ta atal pangi pinda ob mana gela senkere ne bon kangwenge e nati basa ne golo ko se timira élevage lamba opama zipa le sombonti centra na ilendik bangre antas ko BBC la nimni se fansa datta ba nke golo ala ko ba pora sana ilen to bratum tumda yare wala tume ti nyot pa be tumda pourye enam sambe sirkenda kiba wer sok pour wam sende yela am tum nor sombonti LP enti maktum nore sangete ni salir swado a 50 la fo wenga sombon ko ga ti ode sade aleti passé tum nore l'armentar sul sangete wala nimbuida na ton pam ti song sombonti a gérer marni ministère la ninga sangeta la fo yelle en sing tumde ya 50 ne maramba la kwamba la fi wenga ya o bassin solma pourra ara singe ne marse kiugo yum tu se ibla pila niwa son lore den sen singlen tan auto bi alsa mena man gelengesi mpam bango pana labgisi tumnata sin bene ya kantiono sidoni ne wodrago musa lanati pama venem ne dulkom benedict ya nebraman kobusnu lapila yibu senyit o bassin commune pistan la tamba pourrin en 15 toro sana yila nges noya gohonera senyaka anante nimbuida oblafu wengo wa sampam da tumbu lorto yia pousse la yawa projet budu nan kite nimbuida hantin lokto yilen dera tipra ti nika fa toron widron torse ni hantin ya bon nam sur la pame le wanyinga ton tenga na handik sadan yeti rogmane kama bansa tipra na yizalma abhan sitenge est-ce que pam da tima tipra ob han pam tipra mais est-ce que ponta tima zalum bala ni fa ya sar ton tenga na handike la projet kanga hunga me ti fa patu ti ko ton dat muninga oy wakat ninga na kingra men ka pam tipra ou bien to bre opare ga ne wawde wakat ning me ab kingra me ti tima kabe to gulo sebre to tenga tera tim alors que tima ra toron ki ham ti azalum non rusome niname abietam tawane ligidi un yo tipra bala serdam ti yawoto zikang me ton kelra me minti yabum pa serda bala ha yeti bum ya zalam ya tile te zalam net pa toron wati zintin shuka ande ligidi ti ton mikti tum kanga ya soma ton nan kelam bon ba to modre ti sul nisbab nimbuida quartier da moa ab modre ti sul bam zin ziga fa wen visa na sa fa nayni ti yelbud fa hanzin lorto len kiti ne ba patun pam ti bran walma lorto ningan kare rabne wore ni name ande rab ligiti wala patron de ligiti bob modre ti ton bange tum da songa me ti zulo sa wusor pam yirgri ti ne wusor pam tibsro latit sin ya soma yare ti tenga pansoir mamsde ti projet kanga na pam piuri antoron ta tenga wenvi sanasa l'armentar sul kanga yura bonam ti faso ici ob maodame na yelenti kombi bisa ton pam tuma la sentida ob meng singo meng tum sombonti entrepreneuria wa ya nyagre sombonti bon ramba santa tu spisi lablikantas kombi skere leti passe bulgamba ti bamnanda wala silaja tumte don konkombonra ti bamme twen singa ob tuma tumnta sinsin bene ya landri somé na konsun kulibali dar pam venam ne dul comme benedict Runda sigira kiura sampila tabo ya kombi braman piga sentum du menginga ampam netfa tuspisi atum no lugulug yinga demi kame te kombi biya jule ha me beme ya ren so ton de ton men tab association pour moi ton me twenye no kenro ndike na ile ton ti ton jeune na me pam bum bilbil fu ton songo menga ya ren so ton get ton nangi am ti bibi hen ken tara nuktum la katara moyen nan tome biton to on pam neta a shanga le menga mi tifan datanti pam wala sambiloto bankan aya julese aya mi ton me ken na neme la wen song to pam be tum tore un train ti yumda pour be se mo ni ya kwala to spécial to on song neta ya ni so ton tigi tawi la gese to on song taba ti on soba to on song pa soba to jule ha yitigi to boni kwera ti bibi fa
ne a banyogadga leben paasdame tõnd gesame tɩ tẽngã pʋga kamba gilgda wʋsgo n saad n koosd lotus rãmba kẽ rɩ yaa soa zut fe rãmb wã n bõsde yaa rẽ tõnd gese tɩ tõnd sã n tig kambã n kõb soglg bilfu la zãmsgo n ba wala sɩraasa tʋʋm teed n kõba b tõe n gilgd n sɩɩda noɛɛda wã tõnd leb n wingame tɩ jeune dãmbã zu-leesa a wʋsgo kɩtame tɩ tõnd ba wala sebr tɩ boole tɩ carte verte fa sã n tar yẽ fo tõe n gilgame wala transporteur dãmbã nengẽ fo tõe n paama ligda boogr bilfu wẽn tɩ wa zĩŋe b tõe n paama ligda woogr bilfu nel n tɩ b tõog n paame n gilg n kɩr ne jeune sãn be n pa tõe n kẽne ka tõe n gilg fo na n maamda wãn n paam tʋʋma la tõnd ning sulli n yaa kom-bi-bɩ entreprise tɩ boon tɩ jeune entrepreneur faso yaa bãmb n na n koglg ne nisba fãa n na n paa wala sõng tõnd tʋʋmã wã n tõog tɩ b tʋʋmda kẽng taoore n kẽed bãnga la zãmsg pʋgẽ wã sul ninga b sẽn boond tɩ fasoyista 15 la b toogo kom-biiba la pagba na tõog n lugd b tʋʋm noyã la b la loos b meng taoore sã n yaa ne tʋʋmda wɛɛngẽ mda togse ambe ki ba zura da ti mira élevage ade tum no kanga sing dikkat bangalan ta hanim buida sen ken golo la ko boenge opaka zimpale ade asanan ke lankeng ne tuma tawre ya wodo saka pour son bonti karpala ling son sen ken tum na pour tenta se fo million ko bisi rende tum na ta sin bene ye alidu badini la sungalo watara la na pa ma venom ne dul comme Benedict mira élevage to sobaraba yam na song Burkina Faso kom-biiba tɩ b toog n yidgi nindg tʋʋma tɩ pa nansarawa lekol bala n tõe n yɩ sababo tɩ b naf ye no-wʋsgo nebã kẽngda école la tɩ tʋʋma sã karemse tʋʋma pãng ya toogo tɩ b le ka mi b na n maan bũmb nebã nuga meng ye wala yẽ kɩ tɩ tõnd tags bũmba yembre o le tɩ tõnd na n naag neb nimsi tɩ no tɩ école la ka le ya sõma tɩ zoe n bas école la tõnd na n wa ne formule na n kɩ tɩ bõena tɩ nebã tõog n karemd enseignement général la b le zãmsd nug tʋʋma yãmb na yãmb tɩ pʋgẽ beene tõnd na n paama nug tʋʋm sẽn kẽed ne gʋʋlgɔ koobo transformation agroalimentaire tõnd na le paama nug tʋʋma sẽn kẽed ne technologie wa audiovisuel le marketing digital le nug tʋʋma taaba sudiri minisendo le paas ne bõena rũmslg toɛɛmdɔ ya tʋʋm sẽn da be mam sũurẽ wã la mise sawadg n maane tɩ mam ba yel-paare la Burkina Faso kaane pa baooda paam bak n leb n karem yʋʋm piig la a nu n paase yaool n lebg ned ye fo sã n tõe tɩ yaoolem zamaana kooba ne a gʋʋlgã fo tõe n maana fo paama f vɩɩma dẽn mise kadre ne mam bãngda nam ka kaoose pa yɩd wa yʋʋma tãab bɩ naase la a wa ne bũmb ninga n tõoge tɩ wakat n pa wog n pʋgẽ neb tuska tɛk karem n paame n tɩ maan b toor n tʋʋm n tʋʋmdẽ wã tõnd daaba tɛka yaa woto tõnd pa baood n yɩɩd woto ne sã n yaa ne tʋʋmda ba yãkdga tʋʋm no-kãngã lugulga meng yaa kaseto tɩ ned sã n ning pãnga a vɩɩm yɩta neere yaa ne tɩ bãmb takdẽ tɩ lekol-kãngã na n paama yõodo sẽn na n paase nasaara wa lekolle Enan kelan pa mira élevage ramba seka pourra ti admit kame ya ministre la ninga sengeta rum sayelle la kom pour bon villiers ton tenga pourra ba ma zeka nawre entelwe tumda tawni kaseto ne tumda pakre ti nanti kilra koise modesta yerbanga ton wa karpal yibio kanga na nyaga cadre sawargo yemi mtiya ner en kenganti karme ndon lebe entrepreneur bâtiment kansanga la basanye en zam gulga pumde la gulga korongo awansinga 2016 runayam ne buninga anton mane anton formne ba ta nebe tous pila nase ya la anton formo tinin de mamma me le ran kengante créer entreprise ma le ran formne la pumne donc ton waruno yana nguligi balati gouvernement ka tuen dikne ba faaye den tun moroti privé en bon secteur privé ni ka fa morgum pam nu tumde na ileti pam develop tenga la nu tumna boy wulgam te Burkina kane ya gulga ya koba la tun mim tu gulga nye akabe sahan kamane en 5 janvier tata décembre koba sa ninga bon din tun ko la a limite me ya kuwana se kuwanu ti sa seme donc notre mourou est ni ka faari guluga ni sira
na ile te gehe tun ha ngul production yi soma tun an transforma tout na wonon tutu na ile te économie pas am tore donc ya message tun wa na ton ko jeune dama te ki men ko gulo soma ton ministère des ressources animales et halieutiques ton bewa ton service technique de be na nyarba l'option de amener micro projet na na ile te gulo pas am tore. Ren ya nemira elevar jaram ko salad kibani morayal hadunar pusi la baraka sindiku iranzini kila ladgesa tomnon ta ka sungalo watara nawa wa zobre tizul sapa mabrenda wena gana zamana lafi. Ministre Kanyamoba Christophe Dabire a kɛra sababu ka se ka dunan bisimila a ka ministre soba la ka ɲɛsin ka taa min ye Egypte cidɛmɛ sigi nɔ an ka jamana kɔnɔna ani min ONG Croix Rouge olu nana ka se ka fili u bɛ se ka an ka jamana dɛmɛ cogo min na ka se ka bilasira ka taa degun sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa ka kibaruya filanan a b'a dɔn ka ɲɛsin ka taa ministre min sigi nɔ ka taa balimaya ani bɛn ani surunya ko kunna an ka jamana kɔnɔna Zifirine Jabire ale ye ɲɔgɔn ɲɛba kɛ Wagadugu mara fanfɛla la ka se k'u bɛɛ ka fɔ ɲɔgɔn kan ka se ka fili baarasimu bɛ bila sen ka se ka fili ɲɔgɔn ɲɛba min nana ka se ka fɛɛrɛw jumɛn bɛna ta ka se ka ayiwa bɛn ani sigiɲɔgɔnya adamadenya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na n balima Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile aw tɔɔrɔ si bi ye ayiwa tarata ye min bɛnnen bɛ an ka samiya dankalo tile 15 ma san 2021 kɔnɔna na ani tile an bɛ taa daminɛ an bɛ taa bɔ an ka ministre ka faba min ye premier ministère ye ka yira k'a fɔ an ka Christophe Dabire ale kɛra sababu ye ka se ka dunan fila bisimila a ka ministre so o kɛra sababu ye ka se ka hakilifali kɛ ka taa jamana ka tagamacogo kan ani fɛɛrɛw jumɛn u bɛna se ka taa ka se ka fanga don jamana ani baarakɛda u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka faamuyali kɛ Caroline Tuna ale tɛ an ka ciden o kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka d'a ma an k'o lajɛ. An ka ministre ka ɲɛmɔgɔba Christophe Dabire a ye kɛra sababu a ye dunan bisimila a ka ministre soba kɔnɔna na a y'a daminɛ fɔlɔ ni Egypte ka ciden min sigi nɔ an ka jamana kɔnɔna na a sera ka se ka na hakilifali kɛ n'o ye ka fili jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ o ko teriya o bɛ sabatila cogo di o nana ka se k'o ka lɔnniya sabati Burkina Faso ka taa ni tɔɔrɔ kɛlɛko fan fɛ dunuya fantan bɛɛ lajɛlen la o ye ka ɲɛsin ka taa lakandako fan fɛ don lo nataw kɔnɔna na o bɛ se k'o ba sigi cogo di u y'a yira an ka ministre ka ɲɛmɔgɔba la nin wagati na dege mun sigi nɔ ka ɲɛsin ka taa jamana ka yiriwaliko kunna ani Ethiopie o ni ɲɔgɔn cɛ don u kɛlen bɛ o ye taamasen bila sen ka sabu Egypte jamana o ye kanbɔ ka di min ye dunuya fantan ka jɔkulu min sigi nɔ ka taa lakanako kunna an bɛ wele ko conseil de sécurité o ɲɔgɔn ɲɛba sigira nin suma dankalo tile 17 san 2021 kɔnɔna na mais o tɛmɛnen kɔfɛ don ni ye dunuya fantan ka jɔkulu min sigi nɔ ka taa kɛnɛya bolo ni ayiwa lakanda sabatiliko kunna don o ye Croix Rouge international o ba sigini filɛ ni Burkina Faso olu nana ka se k'u ka baarasenw firifiri latigɛ an ka ministre ka ɲɛmɔgɔba ye k'o ka taama o tɛ dɔwɛrɛ don ka se ka fili o bɛ se ka bolomafara ani dɛmɛ jumɛn lo di an ka faso ma min ka se k'a to ninnu bɔra o ka sigidaw kɔnɔna na lakanda sababuya kosɔn ka se ka se kasara kɔnɔna na ka se k'o bilasira cogo di o dalakan se ka ɲɛsin ka taa sɔrɔ an ka degun ma o ye kunnafoni di ka ɲɛsin ka t'o kan ani ka se adamadenya sabatili don cogo min na ka ɲɛsin ka taa o yɔrɔ fanfɛla la olu kosɔn Croix Rouge international ale nana ka se k'o bolomafara di min ye Croix Rouge international ka ciden ye an Burkina Faso don a y'a yira k'a fɔ ko a sanji 60 de olu ba sigin no Burkina Faso olu nana ka se ka kuma kɛ ka taa jamana ka lakandako kunna ani kɛnɛya bolo kunna jamana bɛ nin degun mun kɔnɔ nin wagati na ka taa adamadenya sabatilibaliya kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna na o kɛra fɛɛrɛba ye nin ɲɔgɔn ye nin kɔnɔna na don a n'o jɔkulu ni o ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw ta jɔnw ka se k'a fili o bɛɛ nusan ka se ka diya nin sababuya nafa o ni Burkina Faso o ka ni yɔrɔ ta ye jumɛn ye ka ɲɛsin ka taa adamadenya sabatiliko kunna dunuya kɔnɔna ani Burkina Faso fanfɛla ka se k'o wasa kosɛbɛ. Comme tuma fara cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na an bɛ taa min ye Zifirine Jabire ministre min sigilen ka taa bɛn ani surunyako kunna an ka jamana kɔnɔna na a y'a ka munumunu salo daminɛ mara kɔnɔna na o Wagadugu a ye ɲɔgɔn ye ba sigi kun ni Wagadugu mara mɔgɔw ye ka se ka fili fɛɛrɛw jumɛn la u bɛna se ka ta ani degun mun bɛ ka se a ka mara kɔnɔna na min ye Wagadugu mara kɔnɔ ka se k'o sɛnsɛn ka se ka fili u bɛ se ka taa bɛnbaliya siri kɔfɛ ani sabatiya adamadenya sabatili fo fɛn fɛn u bɛ se k'o dilan cogo di ka se ka faamuyali kɛ de Paul David Bambara ani Mumuni Sobega olu ci an ka ciden o kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ ka na d'an ma an ka se k'o lajɛ.
ministre misigino kata ben ani siren ko kuna anga jamana kɔnɔna ani adamadiya sabatili ayi ɲɔgɔn ye basigi dɔwɛrɛ ka di wagadugu maraka ay wa ɲɛmɔgɔ ma o ye o commissaire gouverneur kata fara préfet ani kobuda ɲɛmɔgɔ kan o ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa ben ani siren ko kuna anga jamana ko ani sigi ɲɔgɔnya sabatili min ay wa centre mara fanfɛla la mi région de centre mara do o y'a yira k'a fɔ ko o jɔkulu nu bɛ o ɲɛmɔgɔ mun bɛ nana fara ɲɔgɔn kan dɔwɛrɛ tɛ o ka se ka baro kɛ ka taa siren ko ani ben ko min bila ni bɛ sen kan o b'a la ɲina min miiriya sɔrɔla ka bɔ an ka jamanatigi fɛ min ye Rochmar Christian Kabore ka se ka to bɛn ka se ka sigi fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ cogo minɛ ɲɔgɔn ye bɛn nana sigi kan an ka faso kɔnɔ lo nata kɔnɔna don o munumunu salo bɛ kɛra ka se ka o yira la barasun ani ko bɛ labɛnna cogo minɛ jango Burkina fasodenw o ka se ka ɲɔgɔn kun o ka sɔn ɲɔgɔn na o sɛbɛn bɛ labɛnna jango ka se ka fili ɲɔgɔn ye ba mun bɛ sira min ye région de centre kɔnɔ ka se ka fili dego mun sigi no ka taa suruyana ko fanfɛ ani bɛnbaliya sigi no min ye région de centre la o bɛ se k'o labɛn ani ko bɛ kɔnɔna o bɛ se ka labɛn cogo di o sen no labɛn do o bɛna kɛ sababu fɛɛrɛw ka se ka taa suruyana ko fɛn fɛn an ka jamana ani sigiɲɔgɔnya sabatili min région de centre kɔnɔna ani faso yɛrɛ kelen-kelen bɛ lajɛlen kɔnɔna o fɛɛrɛsenw bɛna taa o kana o bɛna kɛ sababu a kelen-kelen bɛ lajɛlen ye o ka se ka labɛnni kɛ ka taa bɛn ɲɔgɔn ye bɛn bɛ kɛra ka ɲɛsin ka taa bɛn kobida mun sigi no région de centre bɛndigo kɔnɔna o senfɛ don o cidenw mun sigi no ka taa o mara kelen-kelen ani kobida no kelen-kelen bɛna lɔnniya bɛna d'o ma o lɔnniya nin bɛna kɛ sababu ka se ka sɛbɛn jɔnjɔn ani dego mun bɛ ka se k'o labɛn jango ɲɔgɔn ye nata la a bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ cogo min na kunnawolo ɲɛnama ka se ka bɔra o sababuya kosɔn PNUD ka se ka bɔ a ka baarase min talen no ka taa sigiɲɔgɔnya sabatili lakanda ani adama josira ko fan fɛ ka se k'o labɛn kosɛbɛ o bɛna kɛ sababu ka se ka ni bɛn ani surunyana ko min labilalen no sen kan ka se ka Burkina faso labɔ ni dego mun bɛ ka taa bɛnbaliya mun sigi no fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka wasa a ka se ka sira ɲɛnama sɔrɔ amata nanga cibare alibele kumiye kanyen sinkata mu wakati mina bado ni sami gbele sansan minye anga joli bundu so mi wa o ken be kaseka aminan ko gwa o ke sawe joli soro ko utman la dum bana dum kace o wati la joli makoya bina o sabe o koson de mi ministre som tanu kata anga na fulu tama bulu kuna anga jamana kuna olu ka baraka don no nyamo ya kli soro ka foko bina joldi nyina buyo ka joldi damne bidol no ya ko bidol no bina kasawa ka joli furuko biduru di ka di anga Burkina Faso ka joli bo so bama na centre national de transfusion sanguine kasi ka famere corridor anga chiri bontu mor la kanya Gérard Somé ani Sali Doussa uli kuna fuli soro Canada ma anga se ko laje sans sani wakati ni manateni samia be donado o kanbe kaseka anga dogotoroso aminan ko bankata julfe ko fanfe sabu o be kesabe bana chama wakati le mima konya be julila o koson do mi kerma jogulu mitano kata julu ka foko kuna do uluya adabo fam koson kaseka anga Burkina Faso ka jolbo soba mi centre national de transfusion sanguine kaseko lablasra kaseka fle dongo do o makonya be julfuru ko kame flalu da anga jamana ko na kaseka almadu ninkisi anana sonwadan na kana Ancholi dit parce que Joldini ni irakene et puis bisake konyanamalo parce que amba mes son chama ko bana todo do troso amakoya jolira ni mo obsekana deme donc ni biski ka jolidi ka mo do fono ka kesababu mo do kaska kenya en tout cas konyanama le oyo kwa wala ko so anana kana joldi ni kairma joklundo olu yo barasen katabo ministre somtano kata na fulu laben ko kunado olu baraka don ko lu no sonde no kusebe kase ko joldi dowerete kase ka nu lakiti ni wakati gelem ben na damene anga jamana ko so olu ko so do o kraso be kase ka jolu furko biduru kase ko kafunyo kan mimene kase be kase ka anga docteur so deme kase ka nu lakisi ni wakati ko gelem ben na do anga jamana ko mi samyo gi bana wakati do amta kibara laba amta bo budla soka ira ka foko minye senke monsin bulu baga yo ulutara kalanso ka se ka fle mi kamuluno ka se ko ka fonyo ka se ka fle senke monsin u se ka bolu ira la chomi jamu seneka se ka yelema kusabe anga jamana konnana mi ay wa folo ay wa ke walu ye kata senke bulu fam fe anga soko labla o kera sobe o ye GZ lo kera sobe ka se ko kalandi o manuma le temps ani fla kalan kelen ko kalan sorlen ko kaba o kera ay wa senke monsin warabul law ye kaba ka se ka famere kala do Drissa Traoré ani absetu bokum kabin RTB de Boudla so oluka se refledi Seneke ko nyuma walia de bi nya yira ni yiro tabagaw la yan yoro la klitani fla kalan ko fe o ye o faranyon kan ka fle yala ni loni mi dira o ma o ya famuya ni haklina bora GIZ la skidon fe o ka programa PDA sababura
o min ɲasini lo ka ɲɛtaga don sɛnɛ fanfɛla ra samiya ɲakɔrɔ o ka teli ka sɛnɛkɛlaw kafu ka dɔ fara o ka lɔnta kan min b'a to olu fana ka se ka dɔ fara o ka sɛnɛ hakɛ kan beli lɔnniya min an y'a sɔrɔ ni kalan na centre agricole polyvalent de Matrukuda ni o y'a ye ka yira ko an ta formation min kɛra air kɛmɛ ni formation y'an dɛmɛ an ka se ka tracteur boli lɔn et puis an ka se ka lɔn tracteur bɛ mara cogo jumɛn parce que fɛn kelen ko ye i ka fɛn sɔrɔ k'a kɛ ta ye ka baara kɛ n'a ye mais n'i ma se ka mara a tɛna se k'i nafa ka mɛn o kosɔn ninnu sɛnɛkɛla maa 16 ka bɔ Bagre Pôle Lɛgmoin Sud-Ouest Kenedugu olu bɛna na lɔnni kuraw sɔrɔ min bɛna kɛ o ma sababu ye fana o ka sɔrɔ ka buguya cogo min na o senfɛ dun machine siya 3 o baarakɛ cogo o de ɲa yirala ɲinɔtabagaw bɛɛ lajɛlen na min b'a to n'o mana o machine o sɔrɔ o ka mara cogo lɔn wa a bɛ se ka o dɛmɛ cogo min na ka dɔ fara o ka sɔrɔ kan o k'o faamuya ko ɲuman Balmo Burkina Faso television kanabaka amanga bika kunafuli kuna chante nala ye sini rana mbaw soro sogoma fofu konena nga anga baraba tamana alebele ati jola akilini be ani chaka lajella ani kle